Mulaag na pud ang tapulan kay pag-abot wala may bugas na palit. Unsa may lungago na to ani, balas. Pero gituyo na ko to nga wala ko ni palit og bugas kay kapoy kay lungag oy. Kay kapoy kayo hugasan ang rice cooker kay nipilit ang dukot. Mao nang magsuroy-suroy na lang mi mangita ming nilungag diri daan. Mas maayo man ang nilungag daan kay wa nay kapoy ditso na habahab. Og sa among paglupad, diri mi nakatugpa sa dili amo ang kusina. Namili dayon mi og pasta. Pero dili man ni pasta ang giserve, duda ko gimino siguro mi ani. Kay murag patatas man ni og chicken skin. Pero bahala na og unsa ni pagkauna. Ang importante mabahugan na to atong bitok. Kay sumhan naman gud akong bitok sa sige kaon og dodol sug bulad. Nakaingon na gud akong bitok ang kuripot man kay ni akong busing oy. Usahay mo sudan ra man og asin mo inom dayon daghang tubig. Pero mas maayo gina magkinuray puta kay pag-abot sa panahon nga natay gusto paliton. Aw mapalit yun nato pareha ni patatas nga giprito. French fries, first price. Ang purpose ra gyud ng pagtigom para na kay gasto. Para igasto og palit og pansit. Pansit og cook na bugnaw na malami. Pero kanay pagkauna dili gyud ni angay kaunon taga-adlaw ha. Kay daghang tang sakit nga bation ani, sakit sa paglipong-lipong, pagtan-aw sa tong pitaka, nalipong kay wa nay sulod. Unya maura to kay nalipong nako. Daghang salamat sa pagtan-aw. Ang link nasa comment section.